अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सामीन, 9 ज़िलहिज्जा और 16 जून हैं। आज की ख़बरों की शुरुआत साबिक़ इमाम वज़ारत औक़ाफ़ दोहा क़तर क़ारी मोहम्मद सलमान मुज़फ़्फ़रनगरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अश्हुरुम मअलूमातुन फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन यअलमहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम वइन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन। सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ादन्नास वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फ़मिनन्नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़। वमिन्हुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या हसनतं वफ़िल आख़िरति हसनतं वक़िना अज़ाबन्नार। उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बी शैअन वतह्हिर बैतिय लित्ताइफ़ीन वल्क़ाइमीन वर्रुक्काइस सुजूद। वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यअतूक रिजालन वअला कुल्ल ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فكلوا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم. كنتم مع التلاوة بصوت الشيخ سلمان الفارسي القويشي الهندي.